Your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Om. 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 ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः रमापतिपदाम्भोज परिस्फुरति मानसम् सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोह्नम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदा नृणां स एव करुणा सिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम तस्मै श्रीवासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय
तुभ्यं श्रीगुरवे नमः। शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Bhagavad Mahapuran session. After a month, we are resuming our journey. We have arrived in Canto 3, and we have completed first 15 chapters of Canto 3. So we have to now start from 16th chapter. And we are doing that story of Jaya Vijaya and how they both had the arrogance and how they got the sharp arrow. So we are going to see that part from chapter 16. Yes, let's begin. Rajamma, we'll start first with this. ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच इति तद्गृणतां तेषाम् इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधारिणाम् मुनीनां योगधर्मिणाम् इति धर्मिणां धर्मिणां not धारिणां मुनीनां योगधर्मिणाम् मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदम् प्रतिनन्द्य जगादेदम् विकुण्ठनिलयो विभुः विकुण्ठनिलयो विभुः ब्रह्मो shall I repeat? Yes. ब्रह्मोवाच इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनिलयो विभुः. Brahma continued, the Lord who has his abode in Vaikuntha joyfully received the foregoing words of those sages who had taken a vow of devotion to Sri Hari and extolled him in the aforesaid manner, and spoke the following words in reply. ब्रह्मोवाच इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनिलयो विभुः. श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच एतौ तौ पार्षदौ मह्यम् एतौ हि पार्षदौ मह्यं जयो विजय एव च जयो विजय एव च तदर्थीकृत्य मायद्वः कदर्थीकृत्य मां यद्वः मायद्वः अनुस्वारः यकार ओके कदर्थीकृत्य मां यद्वः instead of mao it's not wa it's nya मायद्वः कदर्थीकृत्य मां यद्वः it's not mao. It's not mao. It's not one. It's nya, ya, because ya is there. My yadvaha. My, nya. कदर्थीकृत्य मां यद्वः. Okay, it's okay. But you are saying mao. It's not mao. It's not wa.
It is ya. Mayadvaha. Yeah, now you got it. Bhavhakratamattikramam. Bahvakratamatikkramam. Yastvetayordhruto dandaha. Yastvetayordhruto dandaha. Bhavadbhirmamanuvrataihi. 1 minute. Bhavadbhirmamanuvrataihi. Sevanumatosmabhihi. Sa evanumatosmabhihi. Munayo devahelanat. Munayo devahelanat. Tadvah prasadayamyadya. Tadvah prasadayamyadya. Brahmadaivam param hi me. Brahmadaivam parahime. Param. Now one should come. Tadhityatmakritam manye. Tadhityatmakritam manye. Yatsvapumbhirasatkritaha. Yatsvapumbhirasatkrutaha. Yannamani cha grinhati. Yannamani cha grunhati. Loko bhritye kritagasi. Loko bhrutye krutagasi. So sadhuvadastat kirtim. So sadhuvadastakirtat. So sadhuvastat kirtim. Sadhuvadastat kirtim. Asadhu. Sa So saha asadhuvadaha tat kirtim. So sadhuvadastat kirtim. So sadhuvadastat kirtim. Kanti tvachamivamayah. Antitvachamivamayah. यस्यामृतामलयश्रवणावगाहः. Yasyamrutamalaya Shravanavagahah. Alayashashravana. Visarga sha because next is shravana. Yasyamrutamalaya Shravanavagahah. Sadyah punati jagadashvapachadvikuntah. Sadyah punati jagadashvapachad vikuntah. Soham bhavadbhya upalabdha sutirthakirtihi. Soham bhavadbhyavupalabdha sutirthakirtihi. Chindyam swamahumapi vah pratikoolavrittim. Chindyam swabahumapi vah pratikula vrittim. Shall I read? Yes. Shri Bhagavanuvacha etau hi parshadau mahyam jayo vijayayeva cha kadhathi krutyamam yadvaha kadhathi krutyamam Manyata. kadhathi krutyamam yadvaha bahvakratamatikkramam estvetayoddhruto dandaha bhavadbhirmamanubrataihi sa evanumatosmabhihi munayo devahelanat tadvah prasadayamyadya brahmadaivam param hime tadhityatmakrutam manye yatsvapumbhirasatkrutaah yannamani cha grihnati loko bhrutye krutagasi so sadhuvadastat kirtim hantin tvachamivamayah yasyamrutamalaya सज्जः पुनाति जगदाश्वपदाद्विकुण्ठः सोऽहं भवद्भ्यः उपलब्धसुतीर्थकीर्तिः
छिन्द्यां स्वबाहुमपि वः प्रतिकूलवृत्तिम्. Thank you, Radhamma. Thank you. Lataji, next 6 verses. Yat sevaya charana padma pavitra renum यत्सेवया चरणपद्मपवित्ररेणुम् सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम् सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम् न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति नाहन्तदाद्मि यजमानः विवर्ति नाहन्तदाद्मि यजमानः विर्विताने नाहन्तथाद्मि यजमानः विर्विताने चोतद्धृतप्लुतमदन्हुत भुङ्मुखेन Is it dha or gha? घृत घ Ghrita, okay. How do you say that? चोतद्धृतप्लुत Chyotat ghrita plutamadan hutabhung mukhena. तद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासम् Yad brahmanasya mukhatascharatonughasam. तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः येषां बिभर्म्यहमखण्डविकुण्ठयोग माया विभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटैः येषां बिभर्म्यहमखण्डविकुण्ठ बिभर्म्यहमखण्ड येषां बिभर्म्यहमखण्डविकुण्ठयोगमाया विभूतिरमला माया विभूतिरमलाङ्घ्रिज किरीटैः रज रज योगमाया विभूतिरमलाङ्घ्रि रजः किरीटैः येषां बिभर्म्यहमखण्ड विकुण्ठयोगमाया विभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटैः येषां बिभर्म्यहमखण्डविकुण्ठयोग माया विभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटैः करेक्ट विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्भः विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्भः सद्यः पुनाति सह चन्द्रललामलोकान् सद्यः पुनाति सख सद्यः पुनाति सख चन्द्रललामलोकान् ये मे तनुर्द्विजवरान् दुहतीर्मदीया ये मे तनुर्द्विजवरान् दुहतीर्मदीया भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या द्रक्ष्यन्त्यघक्षतदृशो ह्यहिमन्यवस्तान् द्रक्ष्यन्त्यघक्षतदृशो ह्यहिमन्यवस्तान् गृध्रारुषा मम कुशन्त्यधिदण्डनेतुः गृध्रारुषा मम कुशन्त्यधिदण्डनेतुः ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतोर्चयन्तः
ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतोर्चयन्तः तुष्यधृतस्मितसुधोक्षितपद्मवक्त्राः तुष्यधृतस्मितसुधोक्षितपद्मवक्त्राः वाण्यानुरागकलयात्मजवद्गृणन्तः वाण्यानुरागकलयात्मजवद्गृणन्तः सम्बोधयन्त्यहमिवाहमुपाहृतस्तैः सम्बोधयन्त्यहमिवाहमुपाहृतस्तैः तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्षमाणौ तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्षमाणौ युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सत्यः भूयो ममान्तिकमितान्तदनुग्रहो मे भूयो ममान्तिकमितान्तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचिरतो भृतयोर्विवासः यत्कल्पतामचिरतो भृतयोर्विवासः यत्सेवया चरणपद्मपवित्ररेणुं सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति नाहन्तथात्मि यजमानः विर्बितानि च्योतत्कृतप्लुतमदन्हुत भुङ्मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः येषां बिभर्म्यहमखण्डविकुण्ठयोगमाया विभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटैः विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्भः सद्यः पुनाति सख चन्द्रललामलोकान् ये मे तनूर्द्विजवरान्दुहतीर्मद्दीया भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या द्रक्ष्यन्त्यघक्षतधृशो ह्यहिमन्यवस्तान् गृध्रारुषा मम कुशन्त्यधिदण्डनेतुः ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतोर्चयन्तः तुष्यधृतस्मितसुधोक्षितपद्मवक्त्राः वाण्यानुरागकलयात्मजवद्गृणन्तः सम्बोधयन्त्यहमि वाहमुपाहृतस्तैः तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्षमाणौ युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमितान्तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचरितो भृतयोर्विवासः चरितो चिरतो यत्कल्पतामचिरतो भृतयोर्विवासः. Yes. Thank you, Lataji. Quite tough lines, but you did it so nicely, so melodious also. The Lord said, "These attendants of mine, Jaya and Vijaya by name, have committed a great offense against you, ignoring me at the same time. The punishment that has been meted out to them by you, who are so devoted me, is approved of by me. O good sages, inasmuch as the offense against you constitutes an affront to me,
The Brahmana is my highest deity, and the disrespect that has been shown to you by my own people, I take it as an offense committed by myself. Hence, I crave your forgiveness for the same on this occasion. On a servant doing a wrong, the world generally blames his master for the same, and the disrepute thus brought to him tarnishes his fair name, even as white leprosy disfigures the skin. You know, the whole world, down to Pariha, who cooks and lives by the flesh of a dog, is immediately purified by a dip taken through the ear into the nectar of my unsullied glory. But it is from you, the Brahmanas, that I have derived this highly sanctifying renown. Therefore, irresistible as I am, I will not hesitate to lop off my own arm if its conduct is found hostile to you. Because of my services to you, the dust of my lotus feet has become so sacred that it immediately wipes out all sin and have acquired a disposition on account of which Shri, the goddess of fortune, leaves me not, even though I have no attachment to her, while others, including the highest gods such as Brahma and so on, observe sacred vows for securing even a sidelong glance from her. I do not enjoy the oblations offered by the sacrifice in a sacrifice through the sacrificial fire, which is one of my own mouths, with the same relish as I eat the delicacies overflowing with ghee through the mouth of the Brahmana who have dedicated the consequences of his actions to me, is ever satisfied with his lot and relishes every morsel he takes. The power of my Yoga Maya, wonderful divine energy, is infinite and unobstructed. And the water in which my feet have been washed, that is Holy Ganga, quickly sanctifies all the three worlds along with Lord Shiva, who bears her on his head. Yet, even I bear on my own crown the holy dust of the Brahmana's feet. Who would not, under the circumstance, bear with them? The Brahmanas, the cows, and defenseless creatures are my own bodies. The vulture like messengers of Yama, the god of punishment, pointed by me, who are furious as serpents, angrily tear with their bills those who look upon these, my bodies, as distinct from me. Their faculty of judgment have been impaired by that sin. On the other hand, they captivate my heart, who with a gladdened heart and with their lotus face, enlivened by a nectar like smile, respect the Brahmanas, even though they utter harsh words, looking upon them as my own selves, and pacifying them by praising them in loving words, even as a son would appease an angry father, or as I am pacifying you. These servants of mine thus trespassed against you without knowing the mind of their master. I shall, therefore, deem it a favor done to me if you so ordain that, reaping the fruit of their transgression, they may return to my presence soon, that the term of their exile from my abode may expire before long. So beautiful words by Lord to that those who are, means again, those who are devotees of the Lord holds them higher than. And Lord is Lord because these devotees sing the prayers. So this is what Lord meant. That whatever, if anything is getting purified by uttering the Lord's name, is because the pure souls like Brahmanas who have done selflessly and offered their actions and praised the Lord, that has made Lord the Lord is what Lord is saying. So Lord is not taking his presence as a credit, but Lord is giving the credit to Brahmanas that because of him, it is all happening. So Jaya Vijaya's thing, he's upholding whatever Sanat Kumaras have thirsted. What I'll do is we'll proceed with this. My reading I'll do as a chapter parayana in the end so that we can see that. Radha Krishnanji for next 6 verses. Brahmovacha ब्रह्मोवाच अथ तस्योषतीं देवीम् अथ तस्योषधीं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीम्
ऋषिकुल्यां सरस्वतीम् नास्वाद्यमन्युदष्टानाम् नास्वाद्यमन्युदष्टानाम् तेषामात्माप्यतृप्यत तेषामात्माप्यतृप्यत सतीं व्यादाय शृण्वन्तः सदीं व्यादाय शृण्वन्तः लघ्वीं गुर्वर्थगौहराम् लद्वीं लघ्वी लद्वीं गुर्वर्थगृह्वराम् So laghu guru, light and heavy. Lagvi is coming from the word laghu. And gurvartha is guru. It is coming from the word guru. Yeah. Vigahyagadhagambhiram. विगाह्यागाधगम्भीराम् Navidustachikiršitam. न विदुस्तच्चिगीर्षितम् ते योगमायया रब्धपारमेष्ठ्यमहोदयम्. ते योगमाययारब्धपारमेष्टयमहोदयम् प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्राः. प्रोजुः प्राञ्चलयो विप्राः प्ररुष्टाः क्षुभितत्वचः. प्रहृष्टाः क्षुभितत्वचः Okay, you can do these three first. ब्रह्मोवाच अथ तस्योषधीं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीं नास्वाद्यमन्युदष्टानां तेषामात्माप्यतृप्यत सदीं व्यादाय शृण्वन्तः लद्वीं गृह्वराम् विगाह्यागाथगम्भीराम् न विदुस्तच्चिगीर्षितम् ते योगमाययारब्धपारमेष्टयमहोदयम् प्रोजुः प्राञ्जलयो विप्राः प्रहृष्टाः क्षुभितत्वचः Brahma continued, even though the sages have been bitten by the serpent of anger, the soul was not sated with hearing Lord's lovely and illuminating speech, which was like a series of mantras. Though brief, the Lord's excellent speech was difficult to comprehend because of its momentous import and was most profound in significance. The sages heard it with wide open ears and pondered it as well. Yet they could not understand what he intended doing. The Brahmanas were all the same extremely delighted to behold him and experienced a thrill all over their body. They then spoke as follows to the Lord, who had revealed the mighty glory of his supreme divinity through his Yoga Maya. Continue next 3 verses or 4 verses. Rishaya Uchuhu. ऋषय ऊजुः न वयं भगवन् विद्मः न वयं भगवन् विद्मः तव देव चिकीर्षितम् तव देव चिकीर्षितम् कृतो मेऽनुग्रहश्चेति कृतो मेऽनुग्रहश्चेति यदध्यक्षः प्रभाषसे यदध्यक्षः प्रभाषसे ब्रह्मण्यस्य परं दैवम् ब्रह्मण्यस्य परं दैवम् ब्राह्मणः किल ते प्रभो ब्राह्मणः किल ते प्रभो विप्राणां देवदेवानां विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मदैवतम् भगवानात्मदैवतम् त्वत्तः सनातनो धर्मः त्वत्तः सनातनो धर्मः रक्ष्यते तनुभिस्तव
रक्ष्यते तनुभिस्तव धर्मस्य परमो गुह्यः धर्मस्य परमो गुह्यः निर्विकारो भवान्मतः निर्विकारो भवान्मतः तरन्ति ह्यञ्जसा मृत्युम् तरन्ति ह्यञ्जसा मृत्युम् निवृत्ता यदनुग्रहात् निवृत्ता यदनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्विच एंडिंग योगिनः स भवान् किं स्वित् अनुगृह्येत यत्परैः अनुगृह्येत यत्परैः This much. ऋषय ऊचुः न वयं भगवान् विद्मः तव देव चिकीर्षितम् कृतो मेऽनुग्रहश्चेदि यदध्यक्ष प्रभाषसे ब्रह्मण्यस्य परं दैवं ब्राह्मणः किल ते प्रभो विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मदैवतम् त्वत्तः सनातनो धर्मः रक्ष्यते तनुभिस्तव धर्मस्य परमो गुह्यः निर्विकारो भवान्मतः तरन्ति ह्यञ्जसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं सेत् अनुगृह्येद यत्परैः Thank you, Radhakrishnan ji. Lalitama. यं वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्यैः यं वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्यैः अर्थार्थिभिः स्वशिरसाधृतपादरेणुः अर्थार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणुः धन्यार्पिताङ्घ्रितुलसीनवदामधाम्नः धन्यार्पिता घृतुलसीनवदामधाम्नः लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयाना लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयाना मधुव्रत द्वित्वादे यस्तां विविक्तचरितैरनुवर्तमानाम् यस्तां विविक्तचरितैरनुवर्तमानाम् नात्याद्रियत् परमभागवतप्रसङ्गः नात्याद्रियत् परमभागवतप्रसङ्गः सत्त्वन्द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीतः सत्त्वं द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीतः भाजनस्त्वम् श्रीवत्सलक्ष्मकिमगा भगभाजनस्त्वम् धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगत्रिभिः स्वैः धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगत्रिभिः स्वैः Is there an Anuswara on Bhagavatastri, that Triyugastri? Is there one Anuswara over there? No Anuswara? Okay. No, Vash. Okay, fine. पद्भिश्चराचरमिदन्द्विजदेवतार्थम् पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम् नूनं भृतं तदभिघातिरजस्तमश्च नूनं भृतं तदभिगाति रजस्तमश्च घातिघमः प्रण सत्त्वेन नो वरदयातनुवानिरस्य सत्त्वेन नो वरदया तनुवानिरस्य न त्वन्द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मगोपम् न त्वन्द्विजोत्तमकुलं यदिहात्म गोपम् गोप्ता वृषस्वर्हणेन ससूनृतेन
गोप्ता वृषस्वर्हणेन ससूनृतेन ह्येव नङ्क्षति शिवस्तव देव पन्थाः तर्ह्येव नङ्क्ष्यति शिवस्तव देव पन्थाः लोको ग्रहीष्यदृषभस्य हि तत्प्रमाणम् लोको गृहीष्य दृषभस्य हि तत्प्रमाणम् तत्तेन भीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विधित्सः तत्तेन भीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विधित्सः क्षेमञ्जनाय निजशक्तिभिरुद्धृतारेः क्षेमञ्जनाय निजशक्तिभिरुद्धृतारेः नैतावतात्र्यधिपतेर्बत विश्वभर्तुः नैतावता त्रियधिपतेर्बत विश्वभर्तुः अगेन नैतावता त्रियधिपतेर्बत त्रियधीन त्रियधि त्रियधि not three त्रियधि त्रिय नैतावता त्रियधिपतेर्बत because if you do three here you are giving one extra swara, that's why the tune is not fitting. Triya is one beat on it. Triyadhi. नैतावता त्रियधिपतेर्बत No. Triya, when you say three here, you are giving two words. Triya is one word. Don't say triya. Say triya. What you are doing is Triya. So remove the I. Trya. Triya. Triya. No. Triya. No, not triya. Triya. Trya. Triya. Triya. You are I'll saying practice, three I'll and practice. yeah. Okay, fine. It is not coming to me. Okay. नैतावता त्रियधिपतेर्बत विश्वभर्तुः. Because of that, one extra word, the beat is going. Tejaha kshatantvavanatasya sate vinodaha. तेजः क्षतं Sir is gone. Bhartuhu, sir has gone. So you have to start with tejaha. तेजः क्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः. Yam vanayordamadhisha bhavan vidhatte. यं वानयोर्दममधीश भवान् विधत्ते. वृत्तिन्नु वा तदनु मन्महि निर्व्यलीकम्. वृत्तिर्नु वा तदनु मन्महि निर्व्यलीकम्. अस्मासु वाय अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदण्डः. अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदण्डः. येनागसौ वयमयुङ्क्ष्महि किल्बिषेण. येनागसौ वयमयुङ्क्षमि येनागसौ वयमयुङ्क्ष्महि किल्बिषेण. Do one more verse. Shri Bhagavanuvaच. Shri Bhagavanuvaच. येतौ सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सद्यः. एतौ सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सद्यः. सौरम्भसम्भृतसमाध्यनुबद्धयोगौ. सौरम्भसम्भृतसमाध्यनुबद्धयोगौ. भूयः सकाशमुपयास्यत आशु योवः. भूयः सकाशमुपयास्यत आशु योवः. शापोमयैव निमितस्तदवैतविप्राः. शापोमयैव निमितस्तदवैतविप्राः. यं वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्यैः अर्थार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणुः. धन्यार्पिताङ्घ्रितुलसीनवदामधाम्नः. लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयाना.
यस्तां विविक्तचरितैरनुवर्तमानां नात्याद्रि यत्परमभागवतप्रसङ्गः सत्त्वं द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्सलक्ष्मकिमगा भगभाग श्रीवत्सलक्ष्मकिमगा भगभाजनस्त्वम् धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगस्त्रिभिः स्वैः धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगत्रिभिः स्वैः पद्भिश्च राचरमिदं द्विज देवतार्थम् नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मगोप न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मगोपं गोप्ता वृषस्वर्हणेन ससूनृतेन तर्ह्येव नङ्क्ष्यति शिवस्तव देव पन्थाः लोको गृहीष्य दृषभस्य हि तत्प्रमाणम् तत्तेन भीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विधित्सोः तत्तेन भीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विधित्सः क्षेमञ्जनाय निजशक्तिभिरुद्धृतारेः नैतावता त्रियधिपतेर्बत विश्वभर्तुः तेजः क्षतं त्ववनतस्य not the my Bhartuhu. Visarga has become, sir has gone. Tejaha should be starting. नैतावता त्रियधिपतेर्बत विश्वभर्त नैतावता Triadhipater. नैतावता त्रियधिपतेर्बत विश्वभर्तुः तेजः क्षतं त्ववनतस्य स ते विनोदः यं वानयोर्दममधीश भवान् विधत्ते वृत्तिन्नु वा तदनु मन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां स दण्डः येनागसौ वयमयुङ्क्ष्महि किल्बिषेण श्रीभगवानुवाच एतौ सुरेतरगतिं प्रतिपत्य सद्यः सौरम्भसभृतसमाध्यनुबद्धयोगौ भूयः सकाशमुपयास्यत आशु यो वः शापो मयैव निमित्तस्तदवैतविप्राः. Thank you, Lalita. The sages said, O self-effulgent Lord, we are unable to know what you contemplate doing. For even though the ruler of all, you speak of favor done to you by us. A friend and a well-wisher of the Brahmanas as you are, it is but natural for you to believe that Brahmana is your supreme deity. The fact, however, is that Lord is the self and the deity of not only the Brahmanas, but even of the gods, Brahma, Shiva, and others. The eternal religion has proceeded from you, and the same is protected by your manifestations. Nay, you alone are recognized as the immutable goal as well as the secret of Dharma. By your grace, the yogis treading the path of Nivritti are easily able to cross the ocean of birth and death. How then can you be favored by others? Lakshmi, the dust of whose feet is borne by others, that is, seekers of wealth on their head, waits upon you at the appointed hours, as though anxious to secure a place in the abode of the king of bees, who hovers on the fresh breath of tulsi leaves offered at your feet by some blessed devotee. Excessively fond as you are of your greatest devotees, you have no great regard for Lakshmi, even though she offers you her faultless services. Adorned as you are by a number of adorable virtues,
How can the dust of the roads trodden and hallowed by the feet of Brahmanas or the mark of Sri Vatsa on your breast lend sanctity to you, or how could you accept them as ornaments? O Lord, in the form of Dharma, you are manifest in all the three ages, Satya, Treta, Dwapar, the fourth Kali being notorious for its marked absence of Dharma. And as such, you protect with your 3 feet, that is purity of mind and body, austere penance and compassion, which severally characterize the 3 ages, the fourth, that is truthfulness, being present even in Kali, though in an attenuated form. This universe consisting of animate and inanimate beings for the sake of the gods and Brahmanas. Kindly drive away by your divine personality, which consists of pure sattva and is bestower of all blessings, the elements of rajas and tamas in us, inimical as they are to virtue. If you, who are dharma personified, cease to protect the Brahmana race, with its foremost of all the twice-born classes, which deserves to be protected by you through loving worship and polite words, the blessed path chalked out by you, O Lord, will forthwith disappear from the world, for the people would accept as the standard that conduct, that ceasing to worship and speak polite words to Brahmanas of yours, who are supreme person. This can never be to your liking, for you, being the storehouse of sattva, are ever intent on doing what is good to the people and uproot the enemies of virtue through the agency of kings that represent your power. Since you are the suzerain lord of all the 3 worlds and the protector of the whole universe, your glory is not at all diminished by your mere stooping down, for that is mere sport on your part. Nay, we accord our hearty approval to any other punishment that you may choose to inflict on them, O universal Lord, or to any subsistence you may be pleased to confer on them, allowing them to continue in your service, or you may mete out to us any punishment that may be suitable for us, since we have pronounced a curse against your innocent service. The Lord replied, know that the implication uttered by you was ordained by myself, O holy Brahmanas. Therefore, being born before long into the demoniac species and firmly united in thought with me through the concentration of mind intensified by anger, they will return to my presence shortly afterwards. Beautiful. What all replies? How Lord has replied Brahmanas, how Brahmanas replied the Lord. Beautiful conversation. And then eventually Lord has said that what you have uttered is also ordained by me only. So that was a beauty in that. Shobhaji, we'll complete the chapter. We'll borrow. The daily Gita has another 15 minutes, so we can borrow. We'll complete the chapter. Brahmo Vacha. ब्रह्मोवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनम् नयनानन्दभाजनम् वैकुण्ठं तदधिष्ठानम् वैकुण्ठं तदधिष्ठानम् कुण्ठं च स्वयं प्रभम् विकुण्ठं च स्वयं प्रभम् भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च सति जग्मुः प्रमुदिताः शंसन्तो वैष्णवीं श्रियम् भगवाननुगावाः यातं मा भैष्टमस्तुषम् ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि
हन्तुन्नेच्छेम तन्तु मे हन्तुन्नेच्छेम तन्तु मे एतत्पुरैव निर्दिष्टम् एतत्पुरैव निर्दिष्टम् रमया क्रुद्धया यदा रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिता द्वारे पुरापवारिता द्वारी विशन्ति मय्युपारते विशन्ति मय्युपारते मयि संरम्भयोगेन मयि संरम्भयोगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनम् निस्तीर्य ब्रह्महेलनम् प्रत्येष्यतं निकाशं मे प्रत्येष्य तन्निकाशं मे कालेनाल्पीयसा पुनः कालेनाल्पीयसा पुनः स्वास्थावादिश्य भगवान् द्वास्थावादिश्य भगवान् विमानश्रेणिभूषणम् विमानश्रेणिभूषणम् सर्वातिशयया लक्ष्म्या सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्वन्धिष्ण्यमाविशत् जुष्टं स्वन्धिष्ण्यमाविशत् तौ तु गीर्वाणऋषभौ तौ तु गीर्वाणवृषभौ दुस्तराद्धरिलोकतः दुस्तराद्धरिलोकतः हतश्रियौ ब्रह्मशापात् हतश्रियौ ब्रह्मशापात् अभूतां विगतस्मयौ अभूतां विगतस्मयौ तदा विकुण्ठधिषणात् ending तदा विकुण्ठदिषणात् तयोर्निपतमानयोः तयोर्निपतमानयोः हाहाकारो महानासीत् ending हाहाकारो महानासीत् विमानाग्रेषु पुत्रकाः विमानाग्र्येषु पुत्रकाः तावेव ह्यधुना प्राप्तौ तावेव ह्यधुना प्राप्तौ पार्षदप्रवरो हरेः पार्षदप्रवरौ हरेः दितेर्जठरनिर्विष्टम् दितेर्जठरनिर्विष्टम् काश्यपन्ते च उल्बणम् काश्यपन्तेज उल्बणम् तयोरसुरयोरद्य तयोरसुरयोरद्य तेजसायमयोर्हिवः तेजसायमयोर्हिवः आक्षिप्तन्ते च एतर्हि अक्षिप्तन्तेज एतर्हि भगवांस्तद्विधित्सति भगवांस्तद्विधिस्तति विधित्सति भगवांस्तद्विधित्सति करेक्ट विश्वस्य यस्थितिलयोद्भव हेतुराद्यः विश्वस्य यस्थितिलयोद्भव हेतुराद्यः योगेश्वरैरपि दुरत्यययोगमायः योगेश्वरैरपि दुरत्यययोगमायः क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्र्यधीशः क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्र्यधीशः तत्रास्मदीयविमृशेन कियानिहार्थः
तत्रास्मदीयविमृशेन कियानिहार्थः Om Tat Sat. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे तृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत्. षोडशोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् श्री ब्रह्मोवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनं वैकुण्ठं तदधिष्ठानं विकुण्ठं च स्वयं प्रभं भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजग्मुः प्रमुदिताः शंसन्तो वैष्णवीं श्रियम् भगवान् अनुगावाह यातं मा भैष्टमस्तुषं ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि हन्तुं नेच्छे मतन्तु मे एतत् पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरा पवारिता द्वारि विशन्ति मय्युपारते मयि संरम्भयोगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनं प्रत्येष्यतन्निकाशं मे कालेनाल्पीयसा पुनः द्वास्थावादिश्य भगवान् विमानश्रेणिभूषणं सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्वं धिष्ण्यमाविशत् तौ तु गीर्वाणऋषभौ दुस्ताराद्धरिलोकतः हतश्रियौ ब्रह्मशापात् अभूतां विगतस्मयौ तदा विकुण्ठदिशनात् तयोर्निपतमानयोः हाहाकारो महानासीत् विमानाग्र्येषु पुत्रकाः तावेव ह्यधुना प्राप्तौ पार्षदप्रवरौ हरेः दितेर्जठरनिर्विष्टं काश्यपं तेज उल्बणम् तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोर्हिवः आक्षिप्तन्ते च एतर्हि भगवांस्तद्विधित्सति विश्वस्य यस्थितिलयो भवहेतुराद्यः योगेश्वरैरपि दुरत्यययोगमायः क्षेमौ विधास्यति स नो भगवांस्त्र्यधीशः तत्रास्मदीयविमृशेन कियानिहार्थः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत्. Thank you, Shraddhaji. Such sweet chanting. Brahma continued, having seen Lord Vishnu, who was so delightful to the eyes, and his self-effulgent abode Vaikuntha, the sages now went round the Lord as a mark of respect and prostrated themselves before him. And then, taking leave of him, they returned extremely delighted, applauding his divine splendor. The Lord then said to his attendants Jaya and Vijaya, "Depart from this place, but fear not. May all be well with you. Though capable of nullifying the Brahmana's curse, I would not do so. On the contrary, it has my approval. It had already been pronounced by Ram, Lakshmi, who was angry with you when you
It has already been pronounced by Rama, Lakshmi, who was angry with you when you, on a previous occasion, stopped her entry at the door while I was buried in my yoga nidra. Absolved from the sin of insulting the Brahmanas by concentrating your thought on me through the anger, you shall return to my presence not long afterwards. Having thus instructed his gatekeepers, the Lord entered his abode, adorned with rows of palaces and possessed of an all-surpassing splendor. As a result of the Brahmana's curse, which was not easy to escape, the two attendants of the Lord, the foremost of the gods, inhabitants of the Vaikuntha, lost their splendor, and their pride too was gone, even as they were about to fall from the realm of Sri Hari. When they actually began to fall from the realm of Lord Vishnu, loud outcry was raised by the occupants of the principal aerial cars, O dear sons. It is those two principal attendants of Sri Hari that now have entered the powerful seed of Kashyapa deposited in the womb of Diti. It is by the glory of these twin asuras that your glory has been eclipsed, and there is no remedy, because it is the Lord Himself who is keen to do all this at this juncture. The Lord, who is the controller of the three gunas, nay, who is responsible for the creation, preservation, and dissolution of the universe, and whose Yoga Maya cannot be easily understood even by the masters of yoga, that most ancient person alone will come to our rescue. What purpose can we serve in this behalf by a deliberation on the subject? Thus ends the 16th discourse in the book 3 of the great and glorious Bhagavad Purana, otherwise known as Paramahamsa Samhita. With His grace, we have completed one more chapter. Next week, we'll complete the next chapter as well. But before starting, we'll do the Parayan of this chapter. I'll chant the whole chapter and then we'll enter the next chapter. And what happens to Jaya Vijaya? There will be 3 times they will be born. In the first one is as Hiranyakashipu and Hiranyan. So that story will start next week. So let's quickly end the session. Only 1 minute left for daily Gita. Otherwise, Singapore, it's 10:15. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Everyone, thank you for joining. Thank you so much. Friday. Thank you. Thank you. Hari Om.